सब सृष्टि करे सुशांति अल्लाह अल्लाह 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 आसमान ज़मीन मालिक में अल्लाह सब सृष्टि करे सुशांति अल्लाह अल्लाह सब सृष्टि करे सुशांति अल्लाह अल्लाह सब सृष्टि करे सुशांति अल्लाह 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 सब सृष्टि करे सुशांति अल्लाह আমাদের মধ্যে থেকে যে একটা আল্লাহ পাক আসমানকে সৃষ্টি করে জমিনকে সৃষ্টি করে আসলে বলছেন কি বলবো এগুলো বেরালি করে উঠতে হতে এসে জায়গা উর্দু বন্ধু মিষ্টি করে আমি সাথে ভালো লাগে আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক একটা আসমানকে সৃষ্টি করে তো সেই আসমানের মধ্যে দেখতে দেখতে বৃষ্টি আসছে বাতাসে যখন বৃষ্টি আসে সেই আল্লাহ পাক কি বলতে শুরু बादल रे बादल रे बादल रे आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल रे आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल रे आसमां पे लिखा अल्लाह 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 बादल रे आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह सनपत की किताबों में कहा अल्लाह 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 सब सृष्टि करे सुशांत में अल्लाह अल्लाह सब सृष्टि करे सुशांत में अल्लाह अल्लाह सब सृष्टि करे सृष्टि तुम्हें अल्लाह अल्लाह सब सृष्टि करे सुशांत में अल्लाह आसमान ज़मीन मालिक तुम्हें अल्लाह तो সেই কিতাবের আমরা দেখতে দেখতে কুরআন শরীফ কিতাবের নাযিল করেছে কুরআন শরীফ আল্লাহ তাআলা কি বলতে শুরু अल्लाह
আল্লাহ পাক এর পবিত্র কালাম আর আপনার সাথে আমার সদ্য নবী সাহেবের ইরানি কালাম নবীকে